suratul najmi angoni ni ari sahihun ari sahal den dan yani Quran sujud dingirang yang surah hanabe yani suratul najmi orang sujud dingira be sujud kondo ahila yang Quran ni sujud dingira tabbiro karawo nanti kiani ho hanabe yang kafaren kamma Makkah alaihi salatu wassalam nabi gadagan na sujudi serisu ganyuna sudah sujudi Islam nu be nugan kahir nu be nugan musyrik nu be nugan asuda ga sujudi Islam nu nda sujudi ta'atan lillah hilla kapano be nugan kunda sujudi hino hilli wori ikumma annabi hagadi gakkabanu adoro wala gad Allah ga ko sura kedi afraid artum lata wal uzza wa manata salisatul ukhra ha idile ke ado gakkabanu pengo wakabanum pengo sultu sorang nganyame annabi sujudi ikum maka sujudi mun kuwana ana ko jini saragonum ida asu sujudi kahiri be wano sujudiya hilla kapana be wana sujudiya islami be wana sujudiya masrebani umayyah bin khalaf bilali kamanyi goga awajama keda ko ke sir dingani sir timman tanya sembe ngai fankan ngai sendu katudangana akenda ikitem pagasenga nanjimi adundira hokena adi kitem pagasenga nari tengengati keni keba sahaba kebe gara ko atida wari akara kahirinya na maya idakari yawm badr kota akara kahiri akara hilla kapana fasjudu lillahi qasjudi allah sirem magi tengen ta ko nyenga hoyi hoda allah maga yanka maga tusi hoda Allah gay ko yagar ko tusi deni haram ndenya ne tusi ni sujudenya abate nya ne de antanya na haram beda de angke nya kenta nyi kan den ta ko manda tusi kagum bedu ko warni harum kare na li tusi diki na da haram ndenya ne la sering ta tusi di sana nama jo laga na la tusi diki na anan tu ka kamene kala da nya gani majum bakken ko da aga wujuni akinni majum aga kamo hille akinni ngadi kala da kayan kana akinni kamma ka tusile batiya sirin to sujudi no ko da Allah gay ha sujudi Allah bane da kada Allah bane batu na suratul qamar tafsir suratul qamar bismillahirrahmanirrahim ke sura kayan kam makka hijriyan kane tangkalade ado ayanu karagi bismillahirrahmanirrahim kalimanu nagati hurufun tammidu kab iqtarabat as-saa'atu wa ansaqa al-qamar Allah danya filu mading li tahqiqi wuqu'i ati qiyaman tintode atintode ki hayje qur'ana yang kai qur'ana yang kai hay ke samu sekile jadi wujud kamo karagi sini hay kenya no hijriya nyawu wujud kamo karagi sini sino tamu do siko hijri angkani kala na kili kaya ga yanka fare ako anjoron danda nyimma tonu qiyamal lide atinto de iqtarabati sa'atu qiyaman tinto atinto ibe wori annabi alayhi salatu wassalam akanyi konni halle gam konda annabi nyi lagare ngarini kitabi lagare ngo yang kana maga dunanya kengari ta dunanya mantanya haykenga Allah ti qiyaman dinto de wal shaqqal qamaru qasam bohe annabi alayhi salatu wassalam diga da jayi nu kaba konta hinu be no murama ka gelle annabi nyimme nyaga nanga kaba ko yona ngari qasam bohe hilloi bani daga jabal abi qubaysi gidem palle bani leti giden karabane nga ille tokki ni mayna daga meñi kamundi nan tokki meñi Allah subhanahu wa ta'ala qiyaman kembe ga konni gara na kari ken litenya de ana killenya kamatin to ba igara kai gabe mundu qasom bo ge filloide wa shaqqal qamar qasom bo ge na nyaketu filliya wa yaraw ayatan yuridu qinda kai hingari wa inyaraw awrani hari kungana kaba konta hingari ya den yo uridu iballi ni to ngari ni halle ko ni tabugana kai hinta hinnan qawa angana wari yadulluka ala sidqil haqqi agan kandana tumun taun kama naw angana kai hinta hisu ko yi ngai ni falle ko inahi wa yaqulu sirrun mustamirun diwati ni korte anita mustamirru addu man tengani wari aganya makka
dinkanu kudi hiyohi ihunya anda gari kaso kada kaso ngariya abogeya na nyaketu filli bani na lena daga gidem palle bani na daga ina nyile tokki daga kamundi na mera iti ai iti muhammadu ko dondana nyani sahibi to waketu keni batutanya patege batza gumenna ya go nyakortini amari firawna kortonati saharu ayunan nas kortonana na ya ko kortini serengana sigi ojo kedi resaka ana labonni no honni ana bagandi aya garna mari no honni ani ne nem kutu nari de grendi ana fitira tenni aya bine nem ko ko ya ko kortin tenni na patta gumenna jinna no mazinya na aya ko ay kaga da hobe wari fonya ne gembe ina illa hare ai serenta illa ne harbara beranta illa na hare andanya sugoi jinna nyana harbara be kewut ana daga ana suyo gon sugori tin Allah singin kaga da kan jowa gadi khibarun da bari ana daga sugo ngari patte da har mar belli inta ina da illa harega da illa sugo ngada illa sama kaga da illa ke la iti annabi iti korton dana nya o ya onga da kebe ngari o da wariya ne kagella gano kuma ka korto yere aranda tuna su korto no o waya sa don daga shar yodo daga yamani oni terin kai indari gelli dagri waya shira ona ke kotan notte jalla gana yi gaga da wori kason ke tuna so ya gane iwa sanu ngari hakati be idi khibare hunya hakati dangin te ken nange buke ko ta budani kamundi kaga da wori idi kason ga boke hillo e oda wori ade kason ga boke hillo ibane nyang kaji nyendi nan jage daga na inan tokki mai ido da wori ke masan ke shirayo idi sihrun mustamir kando ko temanya de idi to suru korte sihrun korte ni nama nabi forante ni korte mustamirru addu manje gani ak korte nda duna su akita batuta be gani akal lenya forante ni ka ikum batuta nu serebe du gaddi mu ngayre serebe du ko nga ana goro bagandi tubanji banga robot ga bu gore wori ke ngai gada jaki ara tubanji bakke asamba irame nyara wure kolle naro tubanji bakke wure goro be jidu ne bakke yino baraga bona kan ndu yebo iba na ko ko marsa umro ne ayi itano ko kortono yere kafaren kortem porantenni donc waraga kinya masham hari yamanin gonda wari hari shamin gonda wari korti duban tiyani ta itu to mu hede hoy nan tiya nabi nyimme nyani ba kay nyani abadan sihrun mustamir korteni ab kortem kontinantenni agar ko kita mo ko yere ada sereda to kita kundunga kan nabi nyimme fede kajabu atabu hawaahum ila to ngara ibatudo iyon kille ngombatte kullu amrin mustaqir allati hisu gadi sabataranya ni de harabara benda kari men de dimusu gada karne hisu gadi mustaqar wa kullu amri mustaqirrun ismu fa'il hisu gadi sabataranya ni Allah gada nyamaru beriti ke nyamaru wa place ne de bagal do tambe de agadi serebe wa birene agadi serebe akalla agadi serebe anyana serebe amarene awanyana banna awanyana kay ibe Allah gada wanyana sirim magai du tampini tanga solusu dabarni naken kana ko la nyamar subu girallai hisu Allah gada wanyana ke hi sabati ni baniya mustaqir sabata nanya ni ewa Allah ga magri ni serenta gidi idam be subadi kenni sabata na ida Allah nabi nyimma gunda faran nabu ada utuna kini Muhammadu ado dinan nalli ke dina sabati ni ade fin kutten juga sabati ni mogobe ke kana Allah nyamaru no nyani de dina nga sabati ni nyiya nyaken kama ko wala qad jaahum min al-anba'i ma fihi mujtajar ariya min al-anba'i gelli khibaruma ma fihi mujtajaru kubira kuhunde ngadi ali izdijaru kenni angarni fufundi serenga ando vitasindo sembendo ngarni gundi khosre ko angara gana ko anga karni ko anga tondo kena gati nuhu soro wazdu jira ito korni fufundi nuhu yedo vitasi hukuman kabake Allah subhanahu wa ta'ala ti khibaru liya wala qad ja'ahum ari makkan ko ari kafirun ari hilla kapanunga ayanunga qur'ana ayanun do kawanduri ido finuri ma hobe fihi aga kitte kumpinu no gondi musitajaru arab hunde sirebe gani kahira huma ango sagane halle
ali isdijaruni ango terenden no gonde an kusari wore kanunda hikam malli wore saman gore ando dishe be ga bakalle sere gana nyalla kudeng kamma anga hilla kappen kamma anga bidiyan kamma anke maga hontai ammanya ay ngana yang kana ko tuana ngara wajanda anturunga kele kai sirengati aharamu tenyani annan ko dishe bakalle akramana tubina wara Allah tikenga enga belli ay nga belli katiya khibari gaberi ya Allah fare ngara konida igan qawul no bakki munu batteki ikahira okay nan dise sagene halle karbana tubi ken ka wadde nga belli ya de hikmatum balaghat hikma fi dun tuwa de fi adu tuwa fami sire sire ngane mena annabi nyame no fami sire nyalli be adiga mu patam pancin tonni itten kun tonni ila ban tonni annabi nda se hari turun de nga diga men bam hikmatun fami sire ani balighatun akhe berang kinyang muntenga annabi diga men nga sere kem berang kinyana nan suha na laban da ngani nan kudu diga mana cuy na wama turin nodoro gongondu kinta hosir no gongondu tanah hene kahiri gongo den tanah wajun den tanah kayaknya Allah serbe ga wari jaga anga farinya tering kala ga diga mu aka wajin dini aka qurana karna kata hosir no anto hosir no kahiriya anto hosir no musyrikui anto hosir no karbatiga fatawalla anhum afalla wari bakiya yawma yad'u ila sayyidin nukur fatawalla amrunya ni annabi dangani yere fatawalla anhum falla wari bakka kusurani tono fom ballanga dam paran na hunkinya ni nande baranya ya Muhammad yawma ko ta kebe yadi udai kirinda na kiga kirindini ila shay'in katta honga nukurin akhodinte ha ila shay'in nukurin mani kallenga nanya butu ngana timin to nyille kata birenga unde nya fakanya unde nya hayana gollun to kadungo kinni yomkinun tamonda ko tabe khirinda nanga khirinde ni tinduna karenga khirinda nanga khirinde ni katta yomkinun nan chaki katti fatonga na nyille kata bire be kalle ganda ga halle usani absaruhum Allah subhanahu wa ta'ala ti khusha ana abasaruhum iya gollo gonto khusha kannendu duma ga yankai أنا يكون مشرك صلاة الخاشع الذين هم في صلاتهم خاشعون كن يكون لهم ما يان كان يسالن يلا كانوا دون يسالن فما غناركم برينا هاي جهنم بدون كونيره خش أنا أبصارهم يا غلو غلو يا غيغ هو يا غيغ قصين يا غيغ جهنم يا غيغ يان قدم غما يا غيغ هلك بغما جهنم دي يخرجون من الأجداث ken kirinda naga na kirindi wabaka khabura nun jadasu khabura nyane al ajdas jam furunga bakka khabura nun dikem kota كأنهم جراد منتصر ko ka annahum antini koy kunga jaradun bure nyani muntashir asan qinte nyanya ben kamma foto ngana timiti wullenga harbar men ngago demune aw saluma khane kal farashil madsuzi wori harbar botti kam denya hande kam nyi nyegede ange go taawno ko so amadi ni reke sirenya ni honta ere awani ni wujune khabra bo me kam e duna sikido sasana kuri ke suru do munye ke ange go do so siro ndiri angoni kaga do ko be siro dina khabra jaga nanti sirenta ere ke kaga daru no ko be ala wani na ka hukka me sire aka hikka mo hilli sire ara wani na ka wujune sire ken khabra bana kazu seye ngabedi butu ganati mi kaga be ga buli me kam kabaka godde bune mo gonya mete kasu ho seyuran tabri sene bane seyuran Allah subhanahu wa ta'ala tibutu manati bi kota be ken kota yo bakka khabura mundi ka annahum jaradun andini haramare mundi bure nyai ken kota wa ko saluma ganenga muntashir nyeke ya ren kamma anto dorum me sawra kitana haramare men gadani asuli asu sede asunya yonkintenga مهدين إلى الله موطعين جو katta khirindana no do mura ko gadi koy israfilu gana wulle mbutun timi iti duna karem ana kem butu timme butu ngoti bene mo be duna gille butu ngoti bene ko famma wulle mbutu ken tullari tibene ya lebno to ka tullare to tullare mananya no gada bar angana ken timme anna hanke butu katta do ya butu ke kanna fu gana dia
tulare an na fanke qille kataduya ha wulle budu nyana tulare timanye na fanke budu kenne yonkinu ni faton na tokki mai karaman na nyabane yonki besu yonki na bagi dingranga na lirwa fate Allah subhanahu wa ta'ala ti ken kota mu'ti'ina ila da'i asuje je ni kata khrinda na sama bera يقول الكافرون هذا يوم عسير kahin ngatini keni kota ide asiru akote ngani yani kota ide ulle ngananya kota ni akote ni Allah da akote enko annabi nyimen da akote enko Allah gandane ondo da ngani Allah gando da ka jar janna ni no kula lagi ko ke banga Allah ganda ke kota ni ondo da ngani no kota ondo do ni nasrat ko do na ondo